manadadi na video sa tibaktit nita nga sapol iti masapsapol hindi kay mamuadaga iti event itin ta market da kanon ni still iti SP19 yung hamina uray yung kagtitag sala kay kasta eta magbang na nakita ta sa politika duwak teta nakitak sud na ay international bookstore kina kusla bagtito sa ubing sa ubing rumor kami kanon Jane ta pangalan nim permi sapsapol kami pera pangalan kita awang bit bakan sumamagbag na kami perang taawan talang makita may ayan panag na awan kasalan talaga ti biyag no huwag na kawan makakitam kit mabisbising ka puro pag naloy no barami pelang ita hanggang di makadanong kami ay kunak lumangang kami ang gayam tain nyo tsubrain mi damdama then permi na kami may tsubrain mi dita mamagbag na kami sa sapol nag tiktok kami tiktok kami dita sa kami na bagtit namin ano nga take data kadado hanapin na pas dita andapay tira mo suki kunam na nagdaling dagsala oy dapay pakas chayda syempre may wasan tiyag emote syempre no talaga to umadayo kaya yung amisa talaga nasakit yung kasa talaga tibiyag and so permi kinabanlog din siguro nga nag tiktok na bisinan kami permi ita nakapangan kami mitlang nagado nagistoryaan mi ita hapo tapos nagarbis bigla na videoing kabi na nakapayong ko na magnaka di dubrak gilak